مساء الخير أو صباح الخير، أهلا بكم. Bonsoir الزول. Donc اليوم on va faire الحلقة الخامسة l'émission numéro 5 من السلسلة تاع تاريخ عقائد المسيحية. Donc l'histoire des dogmes في religieux dans la chrétienté. شفنا باللي toute la période du 5e jusqu'au 11e siècle طرقنا شوية باللي الإمبراطورية الرومانية l'Empire romain était divisé en deux والناحية الغربية c'est l'Empire romain d'Occident. Il a été attaqué par ce qu'on appelle les peuples barbares. الشعوب الجرمانية اللي كانوا يسمعهم les barbares، منهم les Vandales، les Visigoths، les Ostrogoths، les Goths وإلى آخره. قلنا بليك باش نفهموا هاد الشيزم تاع 1054 اللي وقع بين l'Église catholique trinitaire وين أصبح les orthodoxes من جهة في l'Empire romain d'Orient و les catholiques في l'Empire romain d'Occident. من بعد لي كاثوليك زادوا تقسموا في 1517 سو لي في تاع سكون ابل لا ريفورم لوتيريان وجابت لو بروتستانتيزم. قبل ما نبداو نهضروا اليوم راح نوري لكم الصورة تاع لوتير، مارتن لوتير هو اللي جاب لا ريفورم ولو بروتستانتيزم. حاولوا كي نهضروا اليوم على لي بوبل جيرمانيك ولي باربار واللغة اللاتينية، اللغة الإغريقية واللغة تاع لي فيزيغوت و توسا، دائما تذكروا باللي من بين الأشياء اللي جابها مارتن لوتير هو ترجمة الإنجيل إلى لغة الشعوب وبدأ باللغة الألمانية. Où les Allemands font partie de ces peuples germaniques. Donc باش تفهم النزعة منين جات أصلا، منين خرج هذا لوتر وعلاش لي بوبل هادو لي بوبل جيرمانيك لوروب دي نور هما اللي تقبلوا وراحوا vers le protestantisme contrairement au sud de l'Europe. دونك كي نبداو نهضروا اليوم على هاد الأمور دائما أتذكر لو بروتستانتيزم انتشر بسرعة في هاد البلدان الجرمانيك. اوكي، gardons ça sur le cap parce que باش نفهموا الحلقة الجاية اللي راح تهضر على لا ريفورم faut bien comprendre واش راح يصرى اليوم. اوكي دونك نورمالمون اليوم راح نهضروا على لو غران شيزم d'Orient. اوكي Mora, on va pas parler le grand schisme d'Occident, on va le sauter parce que finalement c'est comme une suite logique des événements. Le grand changement de la Hiji en 1517, ce qu'on appelle la réforme protestantisme, le protestantisme. Donc, مورا كي نكملوا هذه الحلقة هذه راح نجوزوا ديريكت ل 1517 و التغير الكبير اللي وقع في أوروبا الغربية وين ظهر مذهب جديد اللي يحارب الكاثوليسيزم أو لابابوتي. دونك نمر الآن إلى الحلقة تاع اليوم ونبدأ بالتفاصيل. Alors, attachez vos ceintures, on y va. Donc, la dernière vidéo, شفنا باللي le 5e, 6e siècle, c'était un siècle de ce qu'on appelait les invasions barbares, où l'Empire romain de l'Occident هاجموا عليه des peuples germaniques. اوكي وكونوا دول داخل هذه الجغرافيا هذه تاع l'Empire romain d'Occident
ou ce qu'on appelait à l'époque هذيك l'Empire romain latin. Ok. Donc كان يفرق بين l'Empire romain d'Occident et l'Orient هو الفرق في اللغة. في مسألة الدين كان نفس الدين المسيحي والمذهب تاع لا ترينيتي. لما هجموا لي باربار هذوما، وانا متحفظ على كلمة باربار، مي comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors, هاد الخريطة هذه تبين فوالا لي فرونتيير تاع كونستانتينوبل والعاصمة تاع l'Empire byzantin ou l'Empire romain d'Orient et Rome اللي طاحت في يد ce qu'on appelle les barbares في عام 410 410. اوكي. دوك نشوفوا اليوم واش راح نشوفوا لي ديابوزيتيف اللي راح نوري لكم اليوم ونوريهم لكم وحده بوحده ونروحوا في لي ديتاي. داكور. نشوفوا بليك la première diapo ce qu'on appelle le sac de Rome أو سقوط روما. أوكي. كعاصمة للإمبراطورية الغربية اللاتين. نأكد على اللغة هنايا لأن راح نشوفوا عامل اللغة هو الأساس في واش راح نهضروا اليوم. اللغة مهمة جدا. راح نشوفوا كذلك أهمية اللغة كذلك في الشعوب الجرمانية هذه، وكيف أن الدين أو المذهب الأريوسي هدايا تمكن من أن الشعوب هذه تحتضنوا عن طريق الإنجيل اللي مكتوب بلغتهم، ولغتهم ما كانتش لغة مكتوبة. هادو لي غوت هادوما، وهاد لي فاك هذا ويلفيلا هاد لي فاك هدايا كي ان ايفاك اغيان هو اللي خدم لهم ان الفابي. اوكي. فيه حروف شويه من الاغريقيه وهكذايا وخلطه، دوك نشوفوا بالعقل، وكتب لهم انجيل يعني مترجم الى لغتهم. وهذا سيتي لو فوندمون دو ليدي ناسيونال، زائد الى مذهب يفرقهم على الشعوب اللاتينيه هذيك. هذاك الاختلاف المذهبي والاختلاف اللغوي، والآن أصبح عندهم لغة مكتوبة، جعل منهم عندهم انتماء إلى قومية جديدة، يعني من قبائل، وكأنك تقرأ على ما حدث للعرب. جاء كتاب مقدس حكم القبائل هذيك جمعها. أوكي. ودار بها دولة وكتاب واحد. الكتاب هذاك القرآن بلغة واحدة ستاندار، جمعت كل القبائل العربية. لا ميم شوز هذا ويلفيلا دار الألفابي وجمع كل لي بوبل هذوما جرمانيك لي غوت عن طريق كتاب تاع الإنجيل مترجم إلى لغتهم. أصبحوا هما عندهم افتخار بانتماء لهذا الدين لأنه بلغتهم. أوكي. وزائد أنهم يختلفون على الباقي، أن إيمانهم مختلف عن الباقي. فترى أنهم هم المذهب تاعهم كانوا ينشروه بعضهم بعض، ولكن لا يدعون للاتان إلى اعتناقه، لأنهم ما كانوش حابين يتشبهوا للاتان. اختاروا هذا المذهب عن قصد، وأنهم يكونوا مختلفين على الباقي الناس. أوكي. كان عامل الدين عامل موحد ويفرقهم على الباقي. زيد لهم أن لغتهم أصبحت مكتوبة،
وعندهم كتاب مقدس بلغتهم. هذا ما عطالهم قوة في هذوك القرون باش ما ينتشروا في مناطق الإمبراطورية الغربية. زيد واش نشوفوا؟ نشوفوا بلي هاد لي بوبل جيرمانيك هادوما اون فا فوار الشجرة تاعهم. اوكي، اليوم لي سويدوا لي دانوا لي نورفيجيان وهادو كاع اصلهم كاع الجذر الاولاني هادو سكون ابل لي بروتو جيرمانيك. بوفي الي سور انترنت وز الي فوار هاد التفاصيل هادوما شكون هما لي بوبل جيرمانيك اللي مدوا لي غوتيك لي سكانديناف وانسي دو سويت. اوكي، ما ندخلوش تفاصيل هذه هي اللغه تاع لي غوتيك. D'accord? Où l'alphabet gothique a été inventé au IVe siècle par l'évêque Wulfila, le chef religieux des Wisigoths, pour fournir un moyen de lire la traduction de la Bible. Il est basé sur l'alphabet grec avec quelques lettres supplémentaires des alphabets latins et runiques. D'accord? Ok. Donc, la papauté fait l'Empire romain d'Occident, après la chute de Rome, ou le césaropapisme. Ok, ça c'est dans l'Empire d'Orient. لازم نفهموا هاد les deux concepts. كيفاش تطور المسيحية dans un cadre politique في l'Orient, c'est le césaropapisme. وكيفاش تطور ولماذا هذا الشيء وقع في الإمبراطورية الرومانية في الغرب، روما. اوكي، بعد سقوط روما في أيدي هادو les peuples germaniques qu'on appelle les barbares. Après l'invasion des barbares, qu'est-ce qui s'est passé l'Empire romain d'Occident, ou qu'est-ce qui s'est passé ultérieurement dans l'Empire romain d'Orient, ou ce qu'on appelait Byzance. بعد هدية قلنا الآخر نشوفوا كيف الانقسام هدايا. اوكي، من جهة عندك بابوتي هي الأساس تاع المرحلة هذيك في لو رويوم لومبير رومان دوكسيدون، وعندك السلطة السياسية هي الأساس في المنطقة الشرقية، وكيف كان بعدها ينتشر مذهب ومذهب آخر. لماذا؟ اوكي، on va aller voir ça. On va voir après le schisme هذايا نشوفوا كيفاش كاين شعوب انتشر فيها المذهب الكاثوليكي وشعوب انتشر فيها المذهب الأرثوذكسي، ونشوفوا بأن المذهب الأرثوذكسي راح لواحد البلدان الآن الخط بتاعها اللي تكتبوه هي مستمد من الخط الإغريقي، و contrairement les autres peuples اللي انتشر فيهم الكاثوليسيزم هادوك خداو الخط اللاتيني. اوكي، et on va voir la relation entre ça. هذا مخطوطة باش تفهموا واش معناتها الخط الإغريقي هذايا في الموين اج وقبل. اوكي، l'Antiquité, c'est la partie orientale de l'Empire romain بما فيها السود لا ميديتيراني معصر وقتها كانوا يكتبوا. اوكي، ليغليز كانت تكتب بالجريك. اوكي، دايوغ ميم في الديبي تاع لا كونكيت ميزولمان تلقى باللي في مصر كانوا يكتبوا بالعربية. اوكي، ويكتبوا بالاغريقية. هذه كاين اون بيريود دو ترانزيسيون، مازال العربية ما سيطرتش على البلد او كومبلي. كان باش يكون تفاهم بين الناس يكتبوا بالعربية، النص بالعربية، وفي نفس الرسالة تلقى النص بالإغريقية. باسكو لي بير دو ليغليز على ليبوك باش تكون اتصال مع الشعب يهضروا اترافير لي بير دو ليغليز وهما اللي يهضروا مع الناس.
Donc, كانوا les pères de l'Église à l'époque هما الانترميديار بين السلطة السياسية الإسلامية اللي بالعربية والشعوب هذوك. alors يكتبوا النص بالإغريقية. d'accord. donc l'empire d'Orient. كي نبداو نهضروا على الشيزم ندخلوا في التفاصيل شويه. اوكي. قبل ما يلحقوا للشيزم هذاك تاع 1054 نفهموا الشيزم واش سبق. كاين انقسامات صغيره بصح كانت هي شغل لي بروميي غران تاع اوب سا كومونس ا كاسي لي ليان بين لوريون اي لوكسيدون. وهذا لو شيزم دو فوتيوس هذايا سي ان بير دو ليغليز كان شغل هو الاولاني اللي يهضر على المشكل هذايا بين الكنيسة الغربية تاع لا بابوتي و ليغليز دوريان الأرثوذكسية اللي ولات من بعد. داكور. نهضروا شوية وشنو هاد المشكل هذايا نفهموه. لا كورال théologique du filioque. En latin, ça veut dire édifice. Ok. édifice. donc نهضروا عليها تانيك شوية. ومن بعدك نهضروا على لو شيزم هذا تاع 1054 واش جاب، والآن ما هو الفرق بين ليغليز أرثوذكس وليغليز كاثوليك en Occident. داكور. ما هو الفرق؟ من بعد نهضروا على les conséquences تاع هذاك لو شيزم وعلاه il est devenu important. parce que en soi théologiquement كانوا خلافات من قبل، لكن هذا الخلاف والوضع العالمي واش كان هذاك الوقت زاد الزم المشكل، والفرقة هذيك أصبحت quelque chose comme شغل irrécupérable. سي جوسكا 1964 باش عاودوا تصالحوا لي دو زيكليز هكذايا. ميم افيك سا شغل تصالح يشبه المصالحة تاع الجزائر بعد الإرهاب. اوكي اون سو بارل مي كل واحد يسوق موطوه كيما يقولوا. دونك اون نوبلي با توت لا فيديو دركا كي نبدا نهضر vous gardez في بالكم toujours le travail de Martin Luther. Le plus important, c'est traduire l'évangile. D'accord. La domination du latin dans le territoire de le royaume d'Occident قضى عليه وما ننساوش allemand c'est-à-dire ينتمي إلى الشعب الجرماني هذايا. donc دارت ce n'est pas nécessairement à travers l'arianisme mais à travers une autre approche religieuse عاود ولا هذا المشكل هذا تاع العرق واللغة وكذا وكذا. داكور. دونك كي نبداو نهضروا اليوم n'oubliez pas هذا الشيء راح يعاود يولي 1500 pardon. La réforme donc وتعاود تولي مسألة اللغة. ok. donc on y va. vous avez vu brièvement واش راح نهضروا اليوم. donc on va commencer en détail. bon Alaric Ier هذايا ok c'est un chef تاع لي Goths. c'est lui qui est le responsable de ce qu'on appelle le sac de Rome. سقوط تاع روم. سقوط تاع روم هو اللي écrit la cause تاع le livre que Saint Augustin a écrit تاع la cité de Dieu.
هدايا il a pillé Athènes en 396 وهو اللي سقط العاصمة تاع الإمبراطورية روم. يقول لك il a conquis Rome, c'était un chrétien arien où les peuples hadouma barbares, ce qu'on appelle l'invasion des barbares. Bon, je répète, c'est le nom qu'on leur donne. Moi, je trouve qu'ils manquent le jahiliya. Moi, je ne considère pas le jahiliya ou les barbares. Les tribus germaniques hadouma, un évêque. D'accord? un évêque جمعهم بالمذهب هذا الاريوسي هذايا الاريانيزم والفيلا ودوك نشوفوا كيفاش. داكوغ دونك on va passer à travers لو فات اللي وحدهم هذا المذهب هذا وكانه دين وحده به توحدت هذه القبائل هذو تحت غطاء هذا المذهب هذا الاريوسي وقدروا يدخلوا على لومبير رومان دوكسيدون ويكسروه وفصلوه. لو ترافاي اللي داروا قسطنطين انه يجمع الامبراطوريه الشرقيه والغربيه الرومانيه. لو ترافاي هذاك تاع اليونيفيكاسيون بالكريستيانيزم من داخل دين واحد، اي باختلاف المذاهب الامبراطوريه انقسمت على زوج. داكور. والانقسام هذا اللي صرا راح يعطي نمطين من التدين، نمطين من العلاقة بين السياسة السلطة السياسية والسلطة الدينية. Dans l'Orient عندك un type de relation entre le politique et le religieux. في l'Occident le catholicisme وين le pouvoir politique de l'empire سقط بقى le seul pouvoir de ces peuples-là latins. D'accord, le pouvoir de la papauté, les papes. D'accord. On va voir comment cette relation s'est développée et évoluée au sein de l'empire. Donc, هذا l'évêque هذا ويلفيلا، اوكي، هو اللي ترجم الانجيل la langue تاعهم، اوكي. Mais leur langue, comme c'était des tribus nomades هكذايا، ما كانتش لغة كتابية، ما تكتبش. D'accord. C'était une langue orale. وهو خدم لهم الألفابي وهو ترجم لهم الإنجيل. دونك فينالمون هاد لي بوبل الباربار هادوما جيرمانيك الكتاب المقدس بلغتهم، اوكي، هو عمل تاع هذا ويلفيلا هذا، وهو اللي فهمهم المسيحية عن طريق هذا المذهب الأريوسي هذا. سي تري امبورطون نفهموا الاريانيزم ونفهموا كومون les chrétiens هادو جيرمانيك هادوما لي باربار، اوكي، كانوا يأمنوا في الروح القدس، اوكي، l'esprit saint. Donc vous faites pause. أنا نقرأ لكم le plus important pour cette vidéo. D'accord. Le credo de l'arianisme n'est pas comme le credo de le concile de Nicée, de la Trinité. D'accord. ما نعاودش نوليو شنو credo وشنو هادي، نورمالمون اللي سمعني من الديبي وفهم. Alors, et un seul Esprit Saint, ok, Esprit Saint, vertu illuminatrice et sanctificatrice, illuminatrice, ok, d'accord. تبقوا مليح الكلمات هذا هو Esprit Saint, vertu illuminatrice, qui n'est ni Dieu ni Seigneur, mais ministre fidèle du Christ. هاو كيفاش هما يأمنوا في l'Esprit Saint. D'accord. Dieu a tout engendré par le Christ et organisé toutes choses par l'Esprit Saint. هاو العقيدة تاع الأريوسيين فيما يخص l'Esprit Saint، الروح القدس.
Alors, هاد العقيدة في l'esprit ça, l'Empire d'Orient, le pouvoir politique كان عنده سلطة سياسية انه يمنع l'arianisme. Donc, les gens n'ont pas à dialoguer ou à discuter de ce credo. ممنوع يهضروا هاد العباد في هذاك الوقت. لكن هم الآن راهم مسيطرين على الروم اي لومبير دوكسيدون. دونك الدين تاعهم هما يديروا هكذايا، وهذا يتناقض مع العقيدة تاع صحاب التثليث. لا سي لا بابوتي كي دوا ديفوندر العقيدة تاع صحاب التثليث، ما كاش السلطة السياسية تدافع عليها. اوكي، تبعوا مليح لا لوجيك هذه باش تفهموها. Donc, la doctrine que les Goths puis d'autres peuplades germaniques héritent de Wulfila devient la religion officielle des royaumes germaniques occidentaux, dont un des fondements de l'idée nationale réside dans le credo arianisant, moteur d'émancipation dans un processus de différenciation avec la catholicité de l'Empire romain. هما ما كانوش يحبوا ينشروا هذا المذهب في الإمبراطورية، كانوا حابين يبقاو متفرقين على العباد، ما يحبوش الاختلاط هذا. دايور هاد الأمور هذه راهي تمشي فيهم حتى لحق الفكرة تاع النازية في الألمان. هما يحبوا لا بورتي des peuples germaniques, et on voit ça dans l'Europe du Nord et tout ça, c'est ancré dans la société. D'ailleurs, les Vandales, qui font partie des peuples germaniques, l'Imbratoria, le côté Afrique du Nord, on ne connaît pas de conversion des Berbères l'arianisme. هما ما كانوش جايين باش ينشروا الدين. اوكي، كانوا يحاربوا في البيزنطيين pour d'autres raisons. D'accord. Et يحاربوا surtout le côté l'Empire romain d'Occident. Alors, نكملوا نشوفوا. Des peuples germaniques pouvaient voir, je vous ai dit, les origines si ça vous intéresse. Et c'est Wulfila, d'ailleurs, l'évêque Wulfila, qui a créé l'alphabet gothique. Hein? Ou la traduction de la Bible, donc traduction de la Bible en langue, alphabet gothique, Martin Luther qui traduit à l'allemand. Oui, les peuples germaniques, ok. Sauf que Hnaya, ils n'avaient pas une langue écrite, l'alphabet, ok. Maintenant, l'Orient et l'Occident. L'Occident, il est occupé par l'invasion des barbares. Medheb Akhar. Mais l'Église catholique, elle est toujours là. L'empereur n'a plus de pouvoir politique sur le territoire, mais l'Église catholique, خلاوها tranquille. ولكن l'Église catholique حابة تكون عندها سيطرة على la population de l'Empire, de l'Occident. Sachant que l'Ukraine ne font pas du prosélytisme, ولكن il faut qu'ils défendent leur dogme. Donc, dans le processus de défense du dogme, en tant que papauté, ما عندهمش نفس الدور مثل les pères de l'Église en Orient. Parce que en Orient, الدفاع عن العقيدة وعن التراب وكذا, c'est un travail qui a été presque, disons, monopolisé par l'empereur, c'est-à-dire par le pouvoir politique. Hein? Quand on voit le Feu l'Orient, on parle de césaropapisme. Ok?
le César, l'empereur, هو ربكم الأعلى. D'accord? C'est lui qui décide. هنايا, tu n'as plus d'empereur. Donc, le pape doit sortir un peu de son rôle de religieux seulement. Il doit aller chercher un rôle politique. Et des fois, le un peu hadak va un peu trop loin. D'accord? La papauté et l'Empire romain d'Occident. Après la chute ou le 5 de Rome, s'il vous plaît, vous faites pause. Et je vous invite à tout lire parce qu'il y a beaucoup de détails très intéressants. On va remarquer il y a des papes في l'Occident qui vont aller chercher beaucoup plus de pouvoir. Ils vont même aller à la confrontation, mais l'Empire de l'Orient, c'est nous les boss. D'accord? بولاو هما يحوسوا على السلطة قال هنايا مادام رانا محتلين حنا c'est nous qui avons la responsabilité de gérer les choses ici. Donc il fallait qu'il impose leur pouvoir sur la population وباش ما يكونش فيها نقاش من أنتم. حنا كنا بكري قال l'empereur c'est lui qui décide. L'empereur هو اللي يعيط للكونسيل وكذا ودرك انت papas, tu étais comme les autres pères de l'Église, tu n'as pas ce pouvoir-là. Alors, moi, dans le but d'imposer le pouvoir d'ailleurs, et dans un souci de défendre la foi chrétienne catholique trinitaire, ولاو يلعبوا دور سياسي. وهذا الشيء نشوفوه من في العالم الإسلامي في التاريخ الإسلامي لما سقطت دولة الموحدين في الشمال الإفريقي. هادو الزوايا اللي كان عندهم دور ديني أصبح عندهم دور اجتماعي دور سياسي لأن الدولة المركزية سقطت. اوكي بداو واحد الدويلات دي بوتي روايوم هكذا في الافريك دو نور. حروب بين لي روايوم الناس لازم لها واحد ينظم لها حياتها وكذا. اصبح الدور تاع رجال الزوايا دور مهم خارج عن ما هو معترف عليه بأنه ديني فقط. اوكي لا ميم شوز وقع في l'Empire d'Occident où je vais vous lire quelques bon donc on parle de morcellement l'ancien empire romain d'Occident en petits royaumes hein. شفتوا الخريطة هذيك les francs, les visigoths, les ostrogoths معمرة les royaumes mais كاع c'est des royaumes تاع les peuples germaniques هادو. Et en de nombreux endroits, l'Église fut la seule force demeurant sur place qui a pu négocier avec les nouveaux maîtres. D'accord? Le latin était déjà une langue que seuls les clercs pouvaient parler. Donc les autres peuples barbares ما يعرفوش يهضروا le latin. Donc le latin بدا ياخد أهمية كبيرة. اوكي باسكو خرجوا من السلطة تاع قسطنطينوبل وقسطنطينوبل البيزانس كانت اللغة الإغريقية تانيك. اوكي هضرت لكم ديجا في الحلقة الثالثة باللي لومبير رومان بلع لي غريك ولكن الثقافة الإغريقية هي اللي فينالمون elle a réussi à un moment donné ce qu'on appelait le hellénisme. الطبقة المثقفة كانت تهضر باللغة الإغريقية. D'accord? Alors, رايحين نهضروا على l'évêque de Rome Gélas Ier وهدايا c'est un amazigh de l'Afrique du Nord. Il est très connu l'Église catholique, okay, parce que c'est à travers un des premiers papes de l'Église que le catholicisme a survécu. Et on peut lire quelque part là, واش يقول هو
je vous invite à lire, je ne peux pas tout lire hein, parce que la supériorité du spirituel sur le temporel, donc l'empereur n'est qu'un fils de l'Église, comme tout chrétien et non pas un prêtre. Donc هدايا راهو يقول لك سي بون المهم في الدولة هو السلطة الدينية d'accord هنايا خرجوا من l'empereur c'est lui qui appelle le conseil non l'empereur n'est qu'un chrétien parmi les autres ماهوش prêtre ماشي هو يورينا الدين d'accord si les empereurs peuvent apporter leur soutien le soutien de leur autorité temporelle aux évêques ils devraient rester soumis à ces derniers dans toutes les matières de foi, chacun des deux ordres demeurant ainsi compétent en son domaine propre. D'accord هنا شغل خرجوا من هذيك السلطة تاع لو سيزارو بابيزم هذيك تاع اللي كانوا عايشين فيها لما كانت الامبراطورية موحدة اوكي الان ما راهمش تحت السلطه الديريكت تاع لي بوفوار هادو تاع لي انفازيون اللي جاوهم où ils essayent d'avoir au minimum un pouvoir égal, le temporel. D'accord. Le pape Grégoire ou premier, donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le pape Grégoire Ier prit sur lui d'entrer en négociation avec lui malgré c'est un roi des Lombards ariens qui gèle Rome, ok. Le pape Grégoire Ier prit sur lui d'entrer en négociation avec lui malgré les protestations de l'empereur byzantin. قال كيفاش انت باباس واش راك تهضر في السياسه لا قال له انا نيغوسي معاهم هنايا et c'est moi qui va négocier. Pour la première fois on vit avec Grégoire Ier un pape s'opposer à l'empereur, non plus sur les points de foi ou de dogme, mais sur les questions juridiques. Non, on monte d'un cran. Si le pape se reconnaissait sujet de l'empereur, il n'en revendiquait pas moins la prééminence de la papauté sur tous les patriarcats, tant sur le plan spirituel que disciplinaire. Ok, donc non seulement l'indépendance, mais la primauté de le pape sur tous les patriarcats, c'est-à-dire les églises. Ça va monter. Agulov, le roi les Lombards في l'Italie, abandonne à son tour l'arianisme lombard et se convertit à la ligne du christianisme liée au concile de Nicée. D'accord. Un autre pape, Léon Ier le Grand, ok. Face au délitement du pouvoir impérial, il négocia en 452 avec Attila la retraite des ordres uniques, les Mongols, et en 457 avec Sénéric la survie de Rome. Il s'oppose au canon 28 du concile de Chalcédoine qui fait de Rome de Constantinople des sièges égaux, l'affirmation par les papes de Rome de leur primauté effective et pas seulement honorifique. D'accord? Donc Rome, à travers l'Église, elle essaie d'avoir le dessus de la papauté de Rome sur tous les patriarches du monde chrétien. Ok? En contrepartie, le royaume ou l'empire romain d'Orient. D'accord? اللي هو العاصمة تاعو قسطنطينوبل ومعروف بيزنس. دونك هو التيريتوار اللي كان تحت سيطرة البيزنطيين وهذا لو تيريتوار يفو فوار عبر التاريخ سورتو كو ابخي الاسلام اللي كي دخل الاسلام هذا لو تيريتوار هدايا اي نون با لو تيريتوار تاع لومبير رومان اوكسيدونتال هذا لومبير رومان دوريون هو اللي بدا يتخلص في المساحة وقد ما يتخلص لمساحته قد ما يتقلص السلطة تاعو على العالم المسيحي.
Il faut le voir dans ce contexte. Donc, le 7e siècle islam يدخل en jeu. هوب لو تيريتوار تاع البيزنطيين يتقلص، إذن السلطة تاعهم تتقلص إلى حدود القرن الحادي عشر. أوكي، وين يصرى هذاك لو شيزم، وين l'Empire romain d'Orient finalement ne représente plus grand-chose. D'accord. Ou la papauté au Rome, ils veulent imposer leur suprématie sur tous les chrétiens du monde. وكما هو الحال يعني اليوم هما يقول لك لي كاثوليك on est 2 milliards, les orthodoxes vous êtes 250 millions, donc نتوما توليو لينا ماشي نتلاقاو بين زوج خونا الصغير. D'accord. Mais restons dans le sujet. C'est quoi le césaropapisme d'ailleurs? Le césaropapisme, ok, c'est un système de gouvernement temporel, c'est-à-dire il y a un pouvoir politique qui est le Caesar d'ailleurs, César, qui, dans une volonté de domination universelle, cherche à exercer son pouvoir sur les affaires religieuses. Donc, هو يبدأ كسلطة سياسية ولكن يستعمل الدين ويتسلط على الناس بالدين ويتسلط على الدين. اوكي، دونك لو بوفوار سبيريتويل دو باب يكون حاكمه هذا السيد هذايا لو تزار. والاولاني اللي بدا في هذه السياسه هذه هو حكينا عليها سي كونستانتين اللي بون il a passé les chrétiens de مضطهدين إلى اعتناق المسيحية بهدف أنه يوحد بها الإمبراطورية ويحكم بالمسيحية. وهو أصبح كإمبراطور c'est lui qui appelle les évêques pour faire des conciles. يعني أصبح هو يديسيدي la date et le sujet تاع les conciles. Okay. Il s'agit en fait de l'adaptation au christianisme romain de la vieille idée hellénistique grecque de la royauté sacrée. يعني au lieu أنه تكون une divinité, le roi divin, يولي le roi représentant de Dieu. هو ظل الله فوق الأرض. هذا ما كان. ماشي Dieu ما تعبدوش ولكن إرادة تاعو من إرادة الله وخلاص. هذا ما كان. Ok. Donc, il dirige au nom de Dieu. Ce n'est pas le Dieu, mais il dirige au nom de Dieu. D'accord? C'est une façon de دور حول المشكل اللي كان بين المسيحيين الأولين والسلطة السياسية. Au lieu de تحاربهم تستعملهم. Ok. Donc, Constantin affirme la providence divine agit de concert avec moi. D'accord. Les décisions religieuses relèvent de son autorité. Et نشوفوا هو اللي يبدا الاولاني هاد الطريق هذه. Cette prétention est régulièrement contestée par les dissidents religieux et ceux qui remettent en cause la foi personnelle de l'empereur. كاين امبراطور واحد اخر Constance II, c'est un arien convaincu, échoue à faire adopter un credo qui satisfasse les ariens et les chrétiens orthodoxes afin de retrouver une unité religieuse dans l'empire. Il n'hésite pourtant pas en 359 à promulguer une loi qui définit ce que doit être la foi des sujets de l'empire, exemple frappant de césaropapisme. Constance II devient ainsi le prototype de l'empereur chrétien. Sa foi doit être celle de ses sujets. C'est bon. تدينون بدين الإمبراطور الناس على دين ملوكهم. L'hérésie pourtant faute religieuse devient un crime civil, un crimen publicum, passible des tribunaux civils de l'Empire. L'excommunication entraîne la mise au ban de l'Empire. Pour Augustin d'Hippone, dans son œuvre maîtresse La Cité de Dieu, il y a un roi pour la vie ici-bas, et un roi pour la vie éternelle. Le pouvoir temporel doit avoir comme but d'aider l'Église à établir ici la Cité de Dieu. D'accord?
Les vrai césaropapisme, c'est Justinien. Ok, donc le code de Justinien débute par le titre suivant. Au sujet de la Sainte Trinité, et pour que personne n'ose la contredire, Justinien estime que de son devoir de souverain de veiller sur l'unité religieuse de son empire, indispensable à son unité politique. Ok. À quoi ressemblait le monde au 9e, 10e, 11e siècle? عندك l'expansion de l'islam في الكونتور méditerranéen هذا لحد حتى الإسبان actuelle, d'accord. في الشرق يتوسعوا في الأراضي البيزنطية هذيك ils s'approchent de plus en plus de Constantinople. عندك le royaume de l'Occident هذاك l'empire romain d'Occident le catholique راهم ينشروا المذهب الكاثوليكي في الغرب والبيزنطيين هذوما l'Empire d'Orient, les orthodoxes, راهم ينشروا في les pays de l'Europe de l'Est, la Bulgarie, la Serbie, la Russie, l'Ukraine, ainsi de suite. D'accord. دوك نشوفوا هذا الشيء كيفاش راح يشبه في القرن ال11. دونك هاد الصورة هادي نوريها لكم دركا باش تفهموا لي زونجو. داكور سا باغي بلي سي ان سوجي religieux, théologique, ولكن في الحقيقة c'est un dossier politique. D'accord. ونشوفوا بلي la chrétienté catholique ou les chrétiens d'Occident ou la chrétienté d'orthodoxe, c'est-à-dire de l'Orient, ونشوفوا كيفاش كانوا الانتشارات يمشوا هكذا. والانتشارات هذوما كانوا على حساب كذلك أهم شيء وهو الأحرف. كي تشوف هادو لي بيي دو ليست هادوما داكور لا روسي لا بلغاريا وكذا الكتيبة تاعهم أصلها بالحروف الإغريقية. باغ كونت في لوروبا اوكسيدونتال اللغات هادوما تاعهم داكور الحروف باللاتينية. اوكي سي تري امبورطون هاد لو كوتي هذا لاتان اي غريك. ودوك نشوفوا وشنو هو لو شيزم هدايا كي كانوا يروحوا يديروا ليفونجيلاسيون دي بوبل بايان باسكو هاد البلدان هادوما دخل لهم المسيحيه متاخره شويه ابارتير دو 9e 10e 11e siècle. D'accord. Comme les orthodoxes في la Russie c'est à partir 10e 11e siècle. D'accord. Pour ce qui est de la langue grecque ولا الخط الإغريقي هذا الخط بقى يمشي في بداية الدولة الإسلامية في le territoire qui était sous domination de l'Empire byzantin. اللغة اللي كانوا يكتبوا بها رجال الدين تما واللي هما دائما هاد رجال الدين كانوا هما بين الإمبراطورية سيتادير كونستانتينوبل والشعوب في الجنوب هذوك المصريين الأقباط ولا الاتصال كان مع رجال الدين ورجال الدين كانوا يكتبوا هما دائما بالإغريقية. دكار لا ميم شوز لي زاراب كي جاو كانوا يتصلوا معهم بزوج لغات اللغة العربية اللي هي تاع لي نوفو كونكيرون هذوما العرب واللغة الإغريقية اللي كانوا يستعملوها الأقباط. Ok, donc c'est très important de comprendre le côté hadat à la langue. Le schisme de Photius. Le schisme de Photius, Photius c'est un patriarche de Constantinople. Il était en deux périodes entre 858 à 867 ou Z à 877 jusqu'à 886. Les latins يكونسيديروه بلي هو اللي خلق البوستيشة هذه تاع لو شيزم تاع اللي جا من بعد سكون ابل filioque. اوكي
Le filioque قلت لكم باللي les catholiques في روم كانوا هما اللي حاربوا عقائديا الاريانيزم باسكو هما كانوا سو لا دوميناسيون بوليتيك دي رويوم جيرمانيك. لي رويوم جيرمانيك عندهم عقيدة وين تقول لكش باللي الابن هو مصدر تاع الاسبري سان، اوكي، الروح القدس. ما ندخلكمش في التفاصيل هذوما، اوكي. هو السيد هذايا شغل بليزيور فوا مشاكل وكذا باسكو رانا ديجا 50 مينوت وكان نبدا ندخل في لي ديتاي vous allez vous perdre. Donc اللي يحب يسانتيريس il fait pause. J'ai bien résumé le sujet تاعو. Vous allez lire ou vous allez comprendre. المهم retenez le sujet بالليك هذايا هذا المشكل هذا تاع فيليو كوي et le fils aussi. دونك هو اللي بدا حاوز للعباد نوع عاود رجعوه عاود بين لي كاثوليك لي زورتودوكس. هاد السوجي هما لي كاثوليك محاربة l'arianisme ont insisté sur ce point. Mais ce point n'était pas dans le credo de Nicée de 325. Zado Homa, mais Zado sans qu'ils reviennent aux orthodoxes, c'est-à-dire les patriarches de Constantinople. وقال لهم vous n'avez pas le droit de faire ça. ما تزيدوش هاد الجملة هادية. شغل بدات اللعبة تاع شكون هو الشيكور هنايا. Tu vois comment vous faites des choses sans qu'on ait décidé dans un concile. Et pour un concile, normalement, c'est l'empereur qui عيط les évêques. Mais là, la papauté en Occident a déjà dépassé هذيك l'étape تاع يجوا dans un concile يعيط لهم l'empereur byzantin. Pour eux, c'est du passé هذا l'empereur byzantin. ماناش تابعين لكم. شغل كي تحكم انت دركا الدولة الرستمية نقولوا في الجزائر وتقول لهم او قال الخليفة الاموي واحد الحاجة سا نو كونسيرن با، يقول لك ما على بالناش به، احنا مذهب اخر، احنا ما دخلناش فيه، سي بون سي دو باسي تو سا. اوكي سي ان بو سا. Alors, c'est quoi le sujet هذايا تاع la querelle de Filioque. Filioque هذه en latin, c'est-à-dire édifice. Pour les catholiques, هذه et le fils, ok, ça exprime la communion substantielle entre le père et le fils. C'est-à-dire بين الأب والابن الرب، ok. Tu parles de la même chose, يعني, la même nature. Donc, tout ce qui vient du Père doit absolument venir du Fils. Donc, et le fait que le Père et le Fils étant substantiels, il n'est pas possible que le Père agisse sans que le Fils participe totalement à son action. Pour les orthodoxes, l'Esprit est issu du Père seulement. Ok, شوفوا هاد الآخر راني كتبتها هنايا. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il vient pas. المهم أمور معقدة شوية théologiquement, mais on va voir بلي ça c'est un faux problème. D'accord? C'est un faux problème. ودرنجيقات هكذا تاع كلامية كما يقولوا. Mais derrière, il y a un problème politique. وهو qui est le boss. D'accord? Donc, je vous laisse lire هذايا. Ok? Mais pour les gens qui pensent que هاد الأمور معقدة, croyez-moi, même في القرآن هضر عليها. و قريت لكم قبيله باللي عند لي زاريان يقول لك الروح والنور، اوكي. دونك شوفوا في القرآن كيفاش يهضر على الروح القدس، اوكي. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها، هذه في سورة مريم. روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وقل وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. سورة المائدة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سورة النحل.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي. أوكي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وأتينا، هذه في البقرة يعاودها دو فوا. داكور. دونك الموضوع هذا تاع روح القدس حتى في القرآن، سي بور سا جو فوز دي بليك لي كريتيان سورتو هذاك يوحنا الدمشقي يقول لك نو vous êtes en train de répéter la discussion اللي بيناتنا احنا مسيحيين. دونك اسكو vous êtes une hérésie ولا comment vous parlez du même sujet que nous on parle. D'accord. Le schisme de 1054 ها ولو بالموضوع. اوكي. قبل ما نهضروا على التفاصيل هذوما. داكوغ. واش جاب التفرقه بين هاد الاخر ولي ريزولتا تاعهم. بون. L'empire carolingien chrétien d'Occident, donc le latin, ok. L'empire byzantin, le grec, la langue. Le clergé, les prêtres, il y aura aussi des célibataires. Les prêtres, l'empire byzantin, ils se marient, il n'y a pas de problème. Le baptême par aspersion, par immersion, d'accord. D'ailleurs, ok. La communion, avec du pain sans levain, avec du pain avec le vin. Il y a مشكل كبير يعني عويص. Les icônes, ils sont condamnés. تعرف شنو les icônes هذو؟ واحد الرسومات هكذا تاع العذراء والمسيح وكذا. سي دي بيتي طابلو هكذايا منقوشين هكذا يحطوهم في لي زيكليز هكذا ويديسيني وكذا. لي زيكون. عند لي زورتودوكس كي تدخل لون ايغليز اورتودوكس تلقى بلي معمر تما الامور. ويوحنا الدمشقي يكتب في الامر هذا علاش مسموحين لي زيكون. داكور. Il explique le pourquoi. Dans une encyclique au patriarche de l'Est, le patriarche Photius dénonçait cet ajout au credo de Nicée par l'Église d'Occident qui l'accusait d'hérésie. Okay. Donc, le credo de Nicée en 325 disait simplement que Dieu le Fils procédait du Père et restait silencieux sur la nature du Saint-Esprit. هذا le credo de Nicée هذايا اللي صبح هو le credo تاع trinitaire ما هدرش على لو سانت اسبري. دونك نتوما علاش تروحوا تفتيو من راسكم شكون هو اصل لو سانت اسبري؟ قلت لكم باللي هذاك ندار سيت اجو ex patri filio qui procédit, ok. Donc ça provient, le Fils et le Père, ça provient donc du faire affirmer que le Saint-Esprit procédait à la fois du Père et du Fils. Cette expression avait été adoptée au troisième concile de Tolède, en Espagne, en 589, pour contrer l'arianisme prévalant alors en Espagne visigothique, jusqu'à la conversion du roi Recared. l'Espagne visigothe كانت تبع l'arianisme. À partir de là, elle fut adoptée en Gaule pour lutter contre les chefs francs qui étaient tous ariens. Okay. Donc, contre هذه الزيادة اللي زادوها juste pour contrer l'arianisme. L'église de Byzance ما كانش عندهم مشكل تاع القرة مع الاريانيزم، ما كانش تمام. دونك هما هاد الزيادة هذه ما كيشوفوا فيها نيسيسير، يقول لك نو ما تزيدهاش. اوكي. Tous sauf Clovis, qui s'était converti au catholicisme romain. Pour les orientaux, le symbole de Nicée ayant été adopté par un concile réunissant toutes les églises ne pouvait être modifié que par un autre concile économique. Tu vois, هاي السلطة وين راهي. ما تقدروش نتوما وحدكم تغيروا لو تكست، لازم ان كونسيل باش نعاودوا كي نتلاقاو نعاودوا نزيدوا نص نقصوا نص اون لو دروا. ولكن لو كونسيل لازم يسقيلو شكون لومبرور، مي هما ما يستعرفوش بلومبرور دركا. داكور. On glissait ainsi du plan théologique
au plan d'administration de l'Église. Dans son édit 131, l'empereur Justinien avait promulgué que le gouvernement de la chrétienté serait confié aux 5 patriarches de l'Église, sous l'égide d'un empire universel. Rome se voyait concéder la primauté en raison de son lien historique avec la capitale impériale. قال حنا هما l'empire romain, c'est Rome. حنا هما la primauté لينا. Tu vois, الإحساس بالعرق واللغة والجذور اللي احنا رانا عايشينه اليوم هكذا les derniers temps شيشناق ومشناق ودا eh ben on n'est pas une exclusivité في العالم. D'accord? En Occident, les invasions avaient fait du pape l'unique force pouvant tenir tête aux barbares. Celui-ci était ainsi naturellement devenu non seulement le guide spirituel, mais aussi temporel des chrétiens d'Italie. D'accord. الأمر الواقع هذا هو خلاص هو شيكور المقلة. Le pape Grégoire VII publie Dictatus Papae, un recueil de 27 propositions affirmant la suprématie papale. Ok, incluant هذا كان هو حاكم كان هو pape entre 1073 et 1085. D'accord? Le pouvoir de nommer et de rejeter les souverains. Ok, يعني انقلب دركا ماشي un empereur qui nomme. Là, là, c'est l'inverse. C'est le pape qui nomme les souverains temporels et se réservant le titre exclusif de souverain universel ou œcuménique, une allusion directe à son collègue de Constantinople pour qui l'autorité suprême de l'Église en matière doctrinale résidait dans un concile œcuménique et toutes les églises étaient appelées à participer. Donc, les orthodoxes ou l'église de l'Orient, تشوف باللي لا ماشي روم اللي تتحكم. C'est un concile كاع يجوا وامرهم شورى بينهم. الاخر قال لك نو احنا شواكر المقله. La question du célibat aux communions, l'utilisation du pain levant, donc هذا هو جبت. OK? Donc, l'Église catholique en Occident, le pape siégeant à Rome, l'Église orthodoxe en Orient, le patriarche de Constantinople. شوية بوليتيك دركا داكور. تشوفوا الأوكسيدون مع لوريون كاين مشاكل ومش قادرين يتحدوا وكذا بوليتيكمون وكذا. سي ان هيريتاج جاي من هذه 1054 ولكن 1054 sur le plan théologique, il aurait pu être dépassé. Ce n'était pas un grand problème sur le plan dogmatique ماشي مشكل عقائدي كبير ولكن طاح في واحد الوقت داكور في واحد الوقت وين تصادف معه الحروب الصليبية داكور الحروب الصليبية هذه c'est une idée de l'église latine وحنايا en tant que musulmans نشوفوا فيها باللي les chrétiens contre les musulmans وما نشوفوش le point de vue de l'église de l'Orient orthodoxe اللي finalement l'église latine elle a été grugée de son espace à elle يعني de l'église orthodoxe ونحت لها des territoires d'accord هاد les conflits هادوما تاع والصراع في les croisades première, deuxième, troisième, quatrième je vous laisse le texte تقراوه d'accord parce que راني déjà فايت ساعة je veux pas هاد les conflits armés هادوما وكيفاش تكسر le morcellement de l'empire byzantin وكيفاش les catholiques ont créé des églises latines en Orient où l'Orient c'était normalement un territoire sous domination
culture grecque ou l'église orthodoxe وكذا. دونك هما شافوا بالليك non seulement les musulmans جاو نحاولهم زيد les chrétiens هادو كاثوليك زادوا جاو ينحوا لهم دي زيكليز وينحوا لهم دي تيريتوار وحاوز ليفاك هادي وكذا دخلوا في مشاكل كبار. زيد avec quand les peuples turcs, et quand je dis les peuples turcs, ce n'est pas seulement les Ottomans, كانوا يتكيوا في le territoire byzantin. Les, 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 les Européens de l'Église catholique, mais جاوش يساعدوهم dans plusieurs reprises, surtout à la chute de Constantinople. Vraiment le pape شغل خدعهم. bon رانا جايين الصبر شويه رانا جايين الصبر شويه. finalement طاحوا وحدهم وهما comme si on voit بالليك finalement l'Église catholique hein, voulait la chute de Constantinople parce que تعطي لها انها maintenant ما عندهاش une église concurrente. Elle est l'église qui représente les chrétiens, la seule et unique réellement dans le monde. واحد أخرى ما كاش. C'est pour ça ils ont laissé tomber Istanbul, Constantinople. Pour eux, aider Constantinople, mais à part la papauté, hein, ou l'Église catholique de Rome, personne ne représente les chrétiens في العالم. On va être la voix des chrétiens في العالم. Et ça a été jusqu'à l'apparition de Mr. comment il s'appelle? Mr. Attendez une minute. Mr. Martin. Donc, sur ça, je vous laisse. D'accord? J'espère que c'est un peu clair pour vous. Donc, le problème, normalement, qu'une مسألة théologique qui n'est pas très importante, mais qui تفهم الاختلافات اللغة والثقافة والعرق وكذا تفهم هذاك le conflit mieux. Parce que ça ne peut pas, على جال une phrase تزيدها dans un credo, تقسم l'église jusqu'à ce point. Mais en réalité, c'est le but, c'était شكون هو الممثل الحقيقي l'église. On ne peut pas accepter deux églises, donc il faut qu'une soit au-dessus des autres. وهذا هو اللي صرا في هذاك le schisme هذاك. J'espère que l'idée وصلت. C'est un sujet un peu compliqué sur le point théologique, mais j'essaie de l'amener d'une façon historique, d'accord? Mais si تفهم هذا روح القدس واسكو من الله وحده ومن المسيح وحده ولا c'est pas le but de ce que je veux, c'est pas entrer dans les détails de العقيدة المسيحيين. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. C'est pas pour bientôt. وهي la réforme ou le protestantisme. Merci beaucoup et j'espère que vous allez bien ou à la prochaine.